صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم زدنا شفاءه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ثبته في القبر. اللهم ثبته في القول الثابت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. इस वक्त जनाजा पढ़ाया जा चुका है और नारे अब लगाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे जनाजा अदा करने के लिए और अब जनाजा अदा किया जा चुका है। लोग यहाँ पर आए। ये नन्हे अमार का जनाजा उठाया जा रहा है, जिसको आप वीडियोस में देखते थे और सब दुआएं कर रहे थे कि वो सेहत याब हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कि वो सेहत याब नहीं हो सका और आज वो नन्हा अमार जो है वो मनो मट्टी तले